नमस्कार दर्शक बंधु एएमएस न्यूज एक स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आम पाखरे आज जड़े एमती व्यक्तित्व अच्छा जे कि सफल व्यवसाय एवं राजनीति रे पाद देइछन्ति एवं ए इलेक्शन रे लड़ाई स्वाधीन प्रार्थी भाव में से गोड़ काढ़ी सारे से आउ के नुहंती समस्ते तांको मनु सार बोली कहती सहित सीधा सड़क आलोचना करवा। सर एएमएस न्यूज को आपको स्वागत। एएमएस न्यूज तरफ धन्यवाद दूसरी आपको। सर मनु सार वो सार कौन सर सफल बिजनेस सफल व्यवसाय बोली आप मनु सार कहीं जाजपुर दिन ट्यूशन करूली से दिन सार डाक पाई आउ सार गोटे पद्धति जोटा कि गोटे उपाधि बोली दि जाए कि गोटे अलंकार बोली ग्रहण कर नहीं सम्मान मनीष जमी गोटे स्त्री लोकर अलंकार हूँ स्वामी सुना नुह कि अंड्रीपुर पैसा नुह तार सम्मान हूँ अलंकार जोटा कि मोटे अलंकार कमाई जोटा कि जो स्तर को जिते बड़े जाते खाली ट्यूशन करी जहाँ जन दुकान चाकरी करी माछ दुकान चाकरी करी खाता लिखुली से मनुसार हली दिने गाड़ी चलैली मनुसार बोली समस्ते जानले निजको मोर अलंकार टाक बचाई रखापी मो आपातत निशा कौन आमिष निशा कौन द्रव्य न खाई लोक सारे भल कथबार्ता निजर संयतता से मो अलंकार टाक बचाई रख व्यवसाय आप राजनीतिक क्षेत्र को कहीं मन बढ़ाइले जीवन में बहुत जीवन में स्ट्रगल करी परिश्रम करी बहुत लोक त्याग करी त्याग पर देखी संक्षिप्त हो जाए त्याग जोटा जी मोट पाई खाई से ही मत बाहा कर इच्छा कर भर पशिकी मुझे जनसाधारण किसी सेवा करी कौन व्रत रखी कौन मुद्दा रखिए जनसाधारण कौन मुद्दा रखी कौन मैदान को केमती ओल्लैंती अन्य बड़ बड़ माने देखुए बीजेडी हो बीजेपी हो कांग्रेस हो से गोटे स्वतंत्र मुद्दा देती आप कौन से भाया करेंगे गोटे जिनस रखी मो पाखु साधारण लोक अनुभव कर कहीं आजिकल प्रतिपत्ति प्रभावशाली से मैंने परंपरा राजनीति चलती जोटा प्रतिपत्ति जो पैसा अच्छी प्रभावशाली मैंने परंपरा बोले आप कार पैतृक संपत्ति भी भाई राजनीति किए भी दलू ठिया किए गोटे चिन्ह पाई ठिया ठिया जीति पार्टी आपातत लोक किसी शिखु जोटा साधारण लोक राजनीति कले संसार परिवर्तन हम तुम गोटे साहस कर जोटा मुझे मो प्रतिपत्ति नुह नुह प्रभावशाली कोरेर स्वाभिमान साहस को दियो सम्मान मनुसार जिंदाबाद जिंदाबाद मोर कहबार उद्देश्य ये जदि एमती प्रतिपत्ति प्रभावशाली मु नुह मुझे साहस कर मो साहस को सम्मान दियो आपातत साधारण मनुष्य साधारण लोक जोटा कि आम संख्या गरिष्ठ साधारण हूँ संख्या गरिष्ठ से शिख जे आपातत मो भाई साहस कर जो संसार जदि मध्यमित परिस्थिति को आसे राजनीति ताले संसार परिवर्तन हो। अनेक राजनैतिक दल गुड़िक अनेक पैसा खर्च कर तुलन में केमती कौन लोक मान सामना कर मो पाखे प्रकृत पैसा ना मो अर्थर बहुत संकट मो पाखे कि खाली पैसा देकी लोक किणी हे से जिनस से भ्रम दूर करने मुझे चिंता करपातत से लिखी से गोटे जिन कही जदि संसार आईन टू आईन प्रति भय रहा संसार बहुत दूर जिन परिवर्तन हम जे आम कोरे पाखु गोटे मुहिम या आईन रो आईन प्रति भय मोर बैनर लिखी आईन को आईन प्रति भय अन्यायर पराजय यदि आईन को आईन भय करे जदि गोटे करप्टेड आईन को गोटे सत आईन गोटे खराब मनीष भल मनीष कहते गोटे आईन भी आज करप्टेड हो गलानी जो करप्टेड को आईन ये आईन आईन की जदि आईन भय करता अन्यायर पराजय हम अन्यायर जदि पराजय हम से आईन टाक गोटे विरोजा आईन बोली मुझे लिखी बोली अनुभव कर कोरी गोटे मुहिम बाहर करी यहाँ संसार को मंगल कर कोरी जो चाहूनी गोटे आधिपत्य विस्तार चाहूनी कौन गोटे बड़ मनीष होगा चाहूनी गोटे बड़ राजनीतिज्ञ होगी लोकों पाखे भ्रम प्रचार मो भ्रम आवश्यकता ना भ्रम प्रचार भी आवश्यकता ना मुझे चाहूँगी संसार को कोरेरु संसार को गोटे नूतन प्रेरणा जाऊ जो प्रेरणा संसार परिवर्तन हम समस्ते सतर मार्ग जापर सत आपे संसार को फेरी आसो यही पिछारे मुझे आगुची हेल्ले कौन हम आमर कहार किसी आवश्यकता पड़ोनी आपे प्रत्येक जिनस भरपूर हो आपे लक्ष्मी जदि आम घर भितर थे कौन खाद्यर आवश्यकता पड़ो लोक मान पाखु जाऊे लोक मैंने प्रश्न करुवे सार यहीटा दरकार से दरकार से सरकार आसला करें ये अनेक गुड़े प्रश्न उठूँ आप केमी सामना कर तो अनुभव करची आज भी मो सांगे कहीं ना मु एका मु चिंता करची मो कथा मो कर्तव्य मो भल पाइबा लोक अंतर को जिणव मु एक रु अनेक करी मु अनेक किणी एक करने चाहूनी मु एक आज भी एक हो बस पाखे आप मो पाक आसती कि जोठी जाऊँ मु एका जाऊँगी मु एक रु अनेक स्वभाव देखा चाहूँ देखा मिलूँ टंका ना तो किसी ना लोक मैंने मुह फेरी दौरान ये टंका ना ये खर्च करें ये परिस्थिति आप केमी चिंता कले मुझे राजनीति मैदान को ओह्लैबी और लोक मान सामना करी लोक मान सेवा करी
गोटे जिन चाहिए मु दिने घर आसी 10 टଙ୍କା नहीं मो 35 वर्ष 10 टଙ୍କା मत 35 वर्ष जाजपुर बंचा अधिकार देती मुझे 10 टकर 35 वर्ष बंची पार्टी ओली खाली ओली उपास रही चली पार्टी पैसा गोटे कि जिन पैसा गोटे पाप जो आज की आम पैसा देकी क्या चिकेन मटन मद एमती दौरान आम कि मानने लोक 8 दिन 4 दिन जीव से पैसा आज यदि कहीं तुमको 2000 5000 देती 4 दिन गुजरण मेटी जाऊँगी कि तानो जो 4 वर्ष 5 वर्ष जी समीक्षा कर सत्य को चिंता कर ଆପଣ କଥା ଶୋଉଥିଲେ ଆମେ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ମୋର ରାମ ମନ୍ଦିର ଦରକାର ନା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କ'ଣ ତାର ଯଥାର୍ଥଟା କ'ଣ ରହିଛି এইটা কইলি যদি আমি গোটে আইন প্রতি আইনর ভয় যেটা কি আমি রাম মন্দির গোটে প্রহসন আমি আজ বি কোরিরে হো যাজপুর টাউনে হো ওড়িশা ভিতরে হো সমস্ত জায়গায় রাম মন্দির তো আগুরু অছি আগুরু অছি কিন্তু এই যে মুর্দা রখিকি সে যে রাম মন্দিরর মুর্দা রখিকি আপাতত লোকঙ্কর মানসিকতার ভ্রম উপচার পাই ছোট ছোট আইন রাম মন্দির ত্রিপুল তলাক ছোট ছোট আইন যেটা সুপ্রিমকোর্টে সংশোধন বিল সে পারিত করছেন তাকু নকরি মু যেটা কইছি মু যেটা লিখিছি মো মুহিমরে সে দেখুন যদি আইন প্রতি ভয়র গোটে সংবিধানে পারিত করবে সংশোধন বিল পারিত করবে তা প্রতি যদি গোটে দণ্ডবিধান করে যেটা কি আইনর যদি আইন প্রতি ভয় রহব তাহলে সংসারে রাম মন্দিরর আবশ্যকতা পড়বনি সংসার রাম লোক মানে এই কথাকে আপন কেতে গ্রহণ করছেন ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିଛି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯାହାଟେ ହେବା ଡାକ୍ତର ଜଜ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯାହାଟେ ହେବା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଟେ ହେବା ଆମେ ସତର ମାର୍ଗ ଧରିବା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ତାହେଲେ ତା ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅସତ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ସତରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ମରଣର ବିପଦର ପନ୍ଥା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ସେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ଅସତ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଭରା ଥାଳିର ଆପଣ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବା ଚିରିକୁଣ୍ଡି ହେଉ ନା କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତ ମତେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ତରିକାଟା କେମିତି ଭଗବାନ ସବୁ ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖିଥିଲି ବୋଧେ ସେଇଟାକୁ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜିକି 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟାନରଟା ଲେଖିଥିଲି ସଂସାର ବିଚିତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିତ୍ର ବିଚାର ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ବିକାର ହିଁ ପାପ ଏ ଭ୍ରମ ମଣିଷର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଭିଶାପ ଆଜି ମୋର ବିପଦଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ତାପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାକୁ ମୋତେ ବିଚାରକୁ ନେଉଥିବେ ଏ ଭ୍ରମ ମଣିଷର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଭିଶାପ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିବେ ବି ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ এই କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ମଣିଷ ଆମେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସଂସାର ଗଢ଼ିଛି ଯିଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଯିଏ ସଂସାର କରିଛି ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାଜପୁର ବୋଲି ନୁହଁ ପୁରା କୋରେଇ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଭିତରେ ଚୋରି ନାହିଁ ମୋ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତୁଛନ୍ତି କ'ଣ କମି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କୋରେଇ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମନୁ ସାର୍ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପାତତଃ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସଂସାର ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସାଂଗଠନିକ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ସଂସାର ସତ୍ୟ ଲେଖିଛି ଉଲଗ୍ନ ପରେ ପରିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରମ ପରେ ସଂଶୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣ ସଂଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ସଂଗଠନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଲେଖିଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନ ମୁଁ ଦିନେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁଟା ସଂଗଠନ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବି ରହିବା ସେ ସଂଗଠନ ଆଳ ଆମେ ଦେଖାଇବା ଆମେ 5 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଥାଏ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନାହିଁ କାହିଁକି ଆଜି ବି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଲି କରିପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିଲିନି ସେ କହୁଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କରିପାରିଲିନି ତାକୁ କେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ କରେଇଦେଲାନି ଆଜି ତା ପାଖରେ ଥିଲି କରେଇଦେଲାନି ଆଜି ଏ ପାଖରେ ଥିଲି କରେଇଦେଲାନି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଅବହେଳା କଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଅବହେଳା କଲା ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ ନା ସେ ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହୁଛ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ କରେଇଦେଲାନି ଆଜି ଏଠି 5 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ କରେଇଦେଲାନି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବି ମୋର କେହି ନଥିବେ ମୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେହି ନଥିବେ ମୁଁ ଆଧାର ନେଇକି ଯିବିନି ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଧାର ନେଇକି ଆଜି କୋରିରେ ଯାହା ଆସିବ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବସେଇ ସଂଗଠନକୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦଳର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୋରିର ଉନ୍ନତି ବାଟକୁ ଆଗେଇବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ଜିତିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜିତିବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସଂସାର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛି ମୋର ତୋର ତାର କୋରେଇ କୋରେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ତା ଧାରାରେ ଚାଲିଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧାରାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ବାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଯାହା ଆସିବ ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛି ଯଦି ଗୋଟେ କୋରେଇର ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ ଯଦି ବିରୋଧ ଆଇନ ବୋଲି ତା ନାଁ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆଇନ ପ୍ରତି ଆଇନର ଭୟ
ଅନ୍ୟାୟର ପରାଜୟ, ବିରଜା ଆଇନ ଜୟ, କୋରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାନ୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି? ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି, କେମିତି କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଆଗରୁ କେମିତି କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଭାବ। ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି, ମୋତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଭଲ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତିକି ବାଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପାତତଃ ଯେତିକି ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। କୋରେଇବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦଳ ବଦଳ ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। କୋରେଇର ବିରୋଧୀ ହେଇକି କିଛି ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି ତାକୁ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସେଇ ଦଳରେ ଥାଇଦିନେ ଏ ଦଳକୁ ଆସିକି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଆଜି ଯେ ମୋତେ କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆସିଲା ପରେ ସେ ସଂଗଠନ କରେଇଦେବନି, ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ କହିବ ମୁଁ ଆଉ ଫେର କରେଇ ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନାହିଁ, ନୋମିନେସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଟିନରେ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବୋଧ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି। ପରିଶେଷରେ କୋରେଇବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କୋରେଇବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୋତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାହସ ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟେ ଜନସମାବେଶ, ଗୋଟେ ବଳ ଖୋଜୁଛି, ଯେଉଁ ବଳ ନେଇକି ଆମେ ଆପାତତଃ ଦିନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା, ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଯେଉଁ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହଁ, ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୁହଁ, ସଂସାରକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସମସ୍ତ ସଂସାର ଭଲରେ ରହିବ, ଆମମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂସାରରୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ମନୁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଭରା ଥାଳି ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ମିଳିଛି। ଆମେ ବି ଆଶା ରଖୁଛୁ ମନୁ ସାର୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁଭାଷ ନାୟକ, MS ନ୍ୟୁଜ୍।